Wai hadisi kidini mwana hoi likautengelea idi waduze wa mbaba amahaba ya hao daone mwana hao wazaliwa anjua hao wazaliwa ni mwana hao wende warenge mwana kumyenda tahe wajanae anambaba iliaje afunge tumwe nawe ya mwisho warudio muhudumulie uruba hamze ngo zinu za kwenye zajiri zichira ma context zinu manda hiyo kaya atawala wakaneva manahe mwana wazidi uramu kwani wazidi uhisi wazidi ukoza homoni hao haweka kutaka amezuri au shida wao proteger mwana kao wamreke mzee zao kauladhima mhifadhi ajauro ni ajali ya jiri. Tukika muhimu sisi honjarma plaidoyatu yeleze zelima hizo kaya action publique na procureur kujiza ndono ntina tarala tu shadoeleza zetabu no zero no msiba mziro wa unda ya famille ya faina no wandu wa faina zempade zombili njambo kaya ikafaina leo akahafe mwe zahe kiatuka msiba wa mzambaya shaizi msiba mzambaya hapo yakaya waonokaya kwa jaka mezuri ya uzia kafa amandi lolijido kumsiba uzidi wenea uzidi uranganya ya famii zemba hizo mbili sina obahi umsiba unu wenea yetikami ukari wono ye mupesa fanshiha wa komori wonsi wo msiba wapenu kabati mreshida jiri na mwana mahamitano mtiti ukaya umwiso wahe raha ya tuwahi yaona ladha ya dunia uko umwiso kwenda wa na malabala ya vuriziwa bahano ya malabala katuruka ya rabicho ba shauba hanu ya timba ya vuriziwa kabla timba mitende sisi hii descente mitende tsolobano rasi nous sommes à confrérie globale parce que sont Pierre Kayabo nana za mazama abotibahanu ko hata batiba bahindu abo bahanu yo marunku marunku kalo bahanu wandu watsengelea watatengela hu nsini marunku yayo ende hatusa magaya mwana hatiro abo wale magaya kaza jao namna gaba wa toli amenyeha wamfuza boju yani hata ze condition hizo za kibiaja mleo za jiri okay manale wa wafu shabo wanatufanya namna ukaya umwe shahinde hala tsoja hatambwa kidajula tsiwe namna hiyo ulu zero wezo za jiri armadi sinwa donc yo opinion publique pia ilamuha rone mazama rone mpuka waifanya mnaobariki kawasonsi pia sima avocat ka usifanya hazina sina mazama yayo pia mazama yayo effectivement je pia rende reconstitue amri ya hao partie civile ile dafia mwana hoi ino anduzahe mazama yonti na manatu mzima rasaka wa mulo bana donc ikamuhimu et procédure aniparanihe pas seulement jike shabaha wanduza faina walile waekeze msiba wa hunda humla wa mwana mla wa hafla wa mwana we shawaja wike shabaha wandua pose ajali kao gegeteo yensinu no wana riza yao zokiz jiribanu yonoka hamada na jiribanu ya mwanamshe ya violewe halio ya ulwaya zijiri wabili mahakama bana fanyishiha shawoziro henda wainu lewo doka oima na mshe mineur abamitsan ye mzee jabanu ya mdoka hati pasa ndogo tena ye mahangi yo mishashi kaja timizi mahakume na minani da presse ele basilo mwetusi tukunu msiba mziro zemba hizo mbili
omsiba mziro wowai wa hoa twe mwana shawacha u karna ujo upende de vue wa wacha u omsiba ulio oi malgré tout tena même si yeye mwinjira hana yeye mahami njira hana yeye mkazede mahakume shawi tena mwana donc yomuhima makata madaunu armadawa hamadalinu ikeshabaha wanjua one conséquence nziro iliyo ekada wa hamada zero kasichao mahakama halafu wanjua ndao mhono wanjua ndinda jaba so jiri shango kaya yo muhimu wandu même si lokasijiri nadi shikanga sijiriyo ekarja wana banu yo muhimu ndishoka enye ketubidi umhono wa mahakama harmaka dezi udori ndinda akawani ndinda hivi garbi hao message ya peu garbi hao message nziro hosoni mwandu warangali yao garbi hao message nziro hosoni mo wana tena waloba kuni weshia weza mbao wafikuru kaya ekamdunge mnaichana kadisa kwa minane mruo uchiruza fanyezo yanzao sharia shishikomodo zinongo hizo zipangano zinaunjia muda unde niyo chazipangano ukae kama batisi ma 10 na miraru uhea mtu ngelatima juu ya jibu zaidi ya dolenda suduka zambi hizo ziro msiba mziro ule msiba wa hunda familia faina wa hunda iko mori kamili wa hundua kumori wote pia wa hadisi sina kamle ukaya confere kujani antibiziye metr fardin shaika muhimu retracer msiba mziro huo ndini insiste ma points mangi nikase kifu sikadani nafasi monsieur le président membre du tribunal mwambenu kaya familia faina kena ushida msiba wa hunda kabati rodushia wanike wa konsole kabati rodushida wa wapezi wafanye bwana mwizi leo hata familio yune namna hata ikani ya mugaba hino mwana hatu limundu badala ya hayo kuzofanywa hata zishide zibaye libanguzi zero lini ezilongo nkuru ajuzifanya ajutongeza meseye familia faina ibakina toma loka faina tife jaba faina tife wafuhama faina tena abogeni wakati muhimu arabakata madaunu zetabu zinu zilio surtout za husu wana wafanya mzongo zinu wango ike wakati dingohi wango jua kenzi wa zambe wazihadisi wango le shawiri kaliti waloche la mahkama bahi lula huwa ngonzi pia akamono mone mwana jeba ni bana akawukubla bana watolo hadisi ya baba ya fundi wahe inamna mrekipera tambala ujahu ngamona use faizili yo harma o mustama wa hadus yusida wa ndo kudobisha do mustama kamili ekaka dija rumia mfano wa hesa umunda faina yatsongeza rapanga za utongeza batike faina wabili mau yani wandua wona za speaker o mustama ufai koja shinda wazipanga wazikalilia hata yatsongeza waundriha mwana yarendeha daraja hamada hiyo ya kufanya rongoza za upewa hamada hizo yabo faina ngarijozi ukahule ukarishiri repare ricalme riconsole ifamia tukianza message mwangu hiyo iki appel ni lanceo hayo namna dossier ya mediatizeha iki appel ni lanceo pour ensemble au mustama wa hatuti pia warirambu kaya ngalipangao wana kao bora wapangao nusia hatu wazifanya ondo nusia hatu wazifanya onai
mpango huo kumrupango mwana hamzoeza namna surtout mwanamume hamzoeza namna ujua yarongoze mwanamshe yamzoeza namna ukabanuka mwanamshe hambati chao yaboti chao shaka hambati chao sasa tukaya kazana ufanya lazima usumese wana walioka mwana tubaliri mahakume na minane yekaji wambokaya sikubali nifanye nango kadha ekahamba hakubali abokaja kubali ndio muhimu malezi yayo riyasomeso wanaki au kaizo ndabo ya fesi uleo aka hapangi wazo au shabaka na baba na mzazi au mama na mwambiazo haelewa ukaya kasirendwa labda jukanye vite tramunziro amana hiyo. Donc un petit message particulier kama shayo ya hasonti pia ya kasonti pia dinu ili hafi sonti pia ndio muhimu rambuka ya hazi ya wifodo wana na rifanya wana wa surtout shawa jawe kwa shahaze également ya upango wanatu wanaume wajua namna ujibalia na mwanamshe sio tukae hazi kwa mwanamshe chibali kwa ya harae shawaje mpango kutoka grandi wote tena mjweba na roho za mwanamshe. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur du Tribunal, procéduriale où mimi binafsi mziro haku wa urongoa wakati makalimanga si hao au kana wanuze dossier dingo kanizo valo residelia rekanga si partie civile rekanga si partie prévenue ou accusé zoka dossier za wandu watimwe maha au muru ya shidia maha 10,000 dossier ningo na particularité ukanange touché la sensibilité ya mwanadamu. Non seulement mwanadamu sha mwanadamu ikao Mwenyezi Mungu hamudia kuishi harma fami halola hazaya au hazaliwa wana naashe au ngena wana nyaondo jini wazayao ngetushewe sensibilité ya mwanadamu wajau haukana haini mzima dasibanu kujokana manali huyo aliyodhamana ndavu yazalo yaangaliwa hataja wasuli bahanu hamadaba yabo msiba mziro kozi bwana rais ni mahakama yao ekari jarihi mibanu lewo karitudai haki za mwanekao haviolewa afanyiliwa agression sexuelle li demande de réparation iliende angaliwa kwa hospitali ya jiabo ni yarileje shanga sivanu haangalia hadisi ya husu mwana yazalwa yatu hiya roha uharimali kahaba mwana maha mitano vabu hamana damu yashilia mahakume yanjia harma mhono wa hazi yasomao hazi iliajake na tamama udu yarenga yemna mwana huo yafanyokana yeshosha hula ya hala yarudi yatu na matsoma rajine chaonokana kailibona halesha hula shinu chabatike mrajine tena ujwe paro shihunda maana kuzi Monsieur le Président izonrongo nziro hakuwa rija banu hamade namna ima konfrere wahangu wazi virili ya banu haulifanyizi haki za hezi fami ikawa ndu washtaki banu mimi particulièrement lireshe lezizane ndo haukana ngabo ya fami ya mbaba wa faina ngabo ya fami ya mzazi wa faina yashani himi sabanu ni fami ya mzazi wa faina wakati rakahar mwase de bazinu kwezi bwana rais zinongoza jiri banu leo zikazi jiri uharmaze de paizo mahakama haswatan ye chambre ya mise en accusation ikana uziro ya ushinda itowe harmani jauf la Noel zinongo ikaundu yazifanya shawashindi wazifanya harungowa hambaze rongo yazifanya zonti pia zikonfirmeha uharimai ya enquête préliminaire ikaundu yakayafanywa ikawa wakati enquête préliminaire ilirejeshe lezize
hatoka hafanye heliyo wajao hatuhandandabo hata waja wakati maanketweri mguna wajaza kheri wafanya jitihadi nziru au kana washindi wa mbadili zila ndongo ya kauza mbahu maduni haja hakausa hamba haidi nyundo jino kana vanga mkubali na mbezwe nafanya zile ndongo nazaba pia zila pia za ndabu yondo wakati akaujia relate zekwe za ji. La même chose hazi répété devant le magistrat instructeur afanya jitihadi aghilibu hakimu wa matafiti Sheikh hakimu wa matafiti tena mguna mjaza kheri bahashindi hamparisa hazingarabahanu hadi hakausa bahanga mjuhamba zekweli arudi hajavanu leo la même chose yangwe karado hansara ngalieze elema hizo kwezi mahakama ngari jono kana ye manari leo nao banu kabani ye mwana hizo kweli rimhukumu wonde no wasaya ze compétences à l'onizo, ze techniques à l'onizo, ngazi dépasser au mundulo na mahame ngomine na mitsani. Ngazi dépasser au mundulo na mahame ngomine na mitsani, monsieur le président, monsieur du tribunal, haukana tansu amini ukanawo, hajoshida hunde ze hikma, ze tartibu, ze falsafa, za ubautso ze zinurafaya. Pour la première fois, mliazo tilwa hunu ya tukausa nuhamba hata msu ameata mesasa ba mahame shashi kwezi bwana rais shao muhimu harongoa hamba hizo enamna ya kahanza yambe hashanji nusu haranti nusu zingajini. Monsieur le président, sisi ruani yao ze haki zehe wanduza faina ngari joka na wakati mjoka dama tu hukuma hanyu na mjoka jusa masuala miajibu mjema tuwebanu wanduwa ishi basi ngari meyao kwezi mahakama ya hanyu wakati mjoka dama uzise masuala ya hanyu ya ukana ye Noel Saidali harenge faina halala naye ngari mmeyaoni en tant que partie civile yesu ala hiyo mwijibu kana de namna hiyo harenge faina halala ngari zimeyao ngari meyao waja ukwezi mahakama wakati mjoko henda majuzi se masuala ya ukana ye womlalo na faina umu duwaka ukansongeza faina ya roho ngaromba Mwenyezi Mungu sana mjibu Yesu ala hiyo mwijibu banu ya ukana ewande namna hiyo umlao roho wa faina ujahe agression sexuelle kao yafanya kama swala yao yajibu lo ni mahakama namna hiyo lijozombea ngar aminyo kana yefamia faina zero zao ngazoki na yao kana yonde masuala yaliyo muhimu wajabanu washtaki wajue umwiso waheza hunde mwana hao ubahanu tuko wasu zinongo za usuye zifungo ni za dunga izu za he parquet de la République walio banu ngwajozi uonesa hauraji shangar aminio ya ukana mwana hatu faina afanyini wazitendwa za kindume na kindushi na eka jaladimu yafanyini wazo yu agression sexuelle article 302 ngar aminio wajau ya ukana faina mwana hatu afanyiliwa mrali wa hitwa haralo hitwa iyo de fasul majana maili na mgufukare na ndaru ya heko penal ya hatu ngar aminio kana ze infraction hizo zombili ziconstitue ha iyo de mane kauri jome yani banu mkubali ya constitution de partie civile ya hatu au kane constitution de partie civile ya hatu kana ujua ikenti ya kazi infraction hizo nzima harmizo au zombili kakazi jakanti shawa jau. Monsieur le président, monsieur du tribunal ngabona elema yasa hilo muhimu dokana banu le tangalini luhumo julwa au ye maana hatu homo parisiwa bahanu yajiwa ni maana ya homo parisiwa dabo benwazir ya tuzamba inge benwazir akaambia mbada wa faina wakati ya muzi sa suala
ya ukana ye mwana hangu fulani yatamone sale foto ya kuja mwana ngi hamba kana timono habari wa mahala fulani ambesejo mkinishi hao wakati huo wanduare ngi mwana ya fariki wandueni wa wazi sha haudiro kwezi bwana rais tena haudiro wakati ye mwana wenye kauparisi wa nema enquêteur kabaja parisi wa mbahindu eka si uvundo kwezi iyo ndongo hokanenge ben waziri hakaha zamba ya ukanatiwono mtu fulani habalia mwana wale mahala fulani hajoka haparisiwa mwana hadi atwahirishiwa hajiwa namna maliza ya Kiislamu ya kufanya izo ende zajiri kwezi bwana rais rikoza sifamia faina ngari tambi hao litangangilo banu gilo zero ngari amini ya ukane mahkama ya hanyu ngajori tsongeza ya uharima ishamru de mise en accusation ya ukana banumda zahahe akaha mashelezi za ukana dota wabea dota wa wandu mtidoka ndawe na wandu ukana banumba bahaho haparuwa mru hafu amanzo nashelezi Yesu alainu kwezi bwana rais ya ukana Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati yakahusu ya masahaba wahahe wajawa dorambia sira bakishana muo waturiza mbira mbio wajao hawambio kana takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassas namdojua namdotungua wandu kaunga mwanika o wajawa kefamia auriliwa 50 millions monsieur le président ngatawa mapesa alusabari ndini kwezi bwana rais mapesa yanukanaka urejeza faina hunu duniani jamais besh kwa 20 miliards kana urejeza faina hunu kalumrejeza shangarjwa ukana sharia rumi ya hunu komori harimaika specific yinu kabajahe ya profundo fasalena hila ngar aminyoka ne parkengo jutsa hepen nziro dirumiro harima wanruwa shepinyonge juhisa pinyonge juhisa garanzao mwakondani wariliveze mapisa hizo 50 millions monsieur le président 50 millions ikao lijome mahakama mtozi lunzani sazo ntipia na exécution provisoire heno wakati tushida recouvrer ces mapisa hizo ngarjozi recouvrer et je vous en Merci, Monsieur le Président, Monsieur du Tribunal. John Ruhusu, kawaida bikadwani saa aya. Sasa jomeani John Ruhusu nadi saa aya yule kaume uyanza. Haku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mukana. Ambaye suple Merci, Monsieur le Président. Ra'ayahe ministère public armoa lijawa ikaudo ministère public ikaudo
wa wakuu wa mshtama zengotimu kazisi nyanga kana urongoa sababu ya ukaya ngasi harma wana ikao kwa zaidi ya 18 inode nsongeza na mprofiteni ile zebali inde nsongeza ya ukaya ze audience za kaubira almazenti urakanizo zikana wandu wengi wakauhukumu parapor na leo yani danzo savala ya ukaya wandu waka msukala leo ngamona uka wandu ngo warara yani organisation judiciaire ya vote wa 2020 ya premier dia wa 2020 iwonesa ukaya mwana ikafanya itendwa itiro shaukatili ye tribunal de mineur de ilo masulaha i wahukumu i warengezi hukuma saladin ye ministère public kao ngwatindi yao si emishinzi badola metra yaho ya kanzarongowe ha amani ya mwanzo andisene waye aya la fama kunozorwe aya tola karoha indezai avoka tuple de indezai wao ketulavimu wabenye yeikaya yimkinishia ngabo mndu yafanya mrongo ikao ngazi halifu ze emishinzi wandu wa hansi ili mkinishie wandu wa heshero aula harmaula mustama wa yeikaya mndu wanza rohe umasihu au mtana mrajo kaharoha betina kanga bu harara ya ukaya ibansi na ndo wahansiani au tunafanya jao pia hiyo charge ya hatu ribileze no hizo yani ina mlizofanya itendwa ikao ngashendao ngashihalifu zila reglo za hansi waza homustama rimnike hukuma ya ladhimu ili mkinishie mrajina tushifanya yaonekaya zenogozila kazi rendo abengi zuli zari misabanu remi banu sababu ya ukaya ikani tarehe 5 ya mwezi wa Me mwahazi 2021 ikando mchini membwambwani membwaju arumwa ye mitamihuli membwaju membwambwani abjon samesha membwaju arumwa ye mitamihuli mnaimana mshe ikao hakana mahamitano haruhau hao ili yendeuha mbayahe yende atabuhe na wanazijana ikao wakana kiasi ya hema hayahe hao kwenda homa ndani ya ansimi ya yende atabuhe ninao huwa na wabialahe kaiti zaidi ya metera mongomera mwanarwa baadhi ya roha wala wamsaya mbabaye hata nabahi baadhi ya babura muda mwinji ya ukaya imwana ka tihula malani ya azimia ukangwendo au ndio information ukaya imwana kajenda hiyo hapanike hajuha andisauta ye mwana katune agosha droiti katune hende hata hawasili oi uporwa benwaziri hamparisa hamuzisa lesuala na ikaka jamona faina kajamona namna ya mjibu hende zahe tabuthi afanyishia hata ikane reset do wandu wakahu wandu walmazi anketi wakaenda hata wa découvrir ya ukaya valae mwana haralwa hichwa
naye hadziwa hamba hadziwa iyo namna hamba shakajadziwa sababu ya ukayaho dziwa ngarjoze taratibu zikofanyishiha shatsido ukaya mrakazo vahanu vakazo magaya vakazo tuli muhimu hachataziwa mbaba hanu ili wandu watimoni eze yanketi zafanyishiha zi endelea ta wandu watuju vambwandra bomwandoni vafanywa confrontation vafanywa jawata ili hata wandu ili watujwa wa hukaya wala ndovalo alama zakanti zithibitishi hao zionesao ya ukaya wandu ili wala wapartisipe harumwa sheitendwa ikao dosahundra faina yani ndo mlao duniani wa faina wandu ili wanu ngabo uyuparwa Noel Saidali wengu tuhumlwa ya ukaya le 5 mai 2021 hafanya itendo shaki fujari sababu ya ukaya harumia mvuu na hubahili ankili ya faina na surprise hapo yamparsaho nziani ya chomrenga hamrenge hambalia hende majivani hamfanya ndongo za kimrumena mrumshe baada ya mfanya ndongo za kimrumena mrumshe hiyo ha mtu wa duniani hizo zitendo azili haitima shashi itendo shandani lukaya hamfanya zitendwa za kimrume na mrumshe ikamba amfanya zitenda za kimrume na mrumshe hiyo ye article 301 alinéa 3 ne 302 alinéa 3 na 302 au 11 ya he code penal les korumilwa mru hahukumlwa sababu ya ukaya ye ikaya mru hafanya ndrongo ikimanga mramba kaya stendo shafanywa na barbari na hizo pia ye alinea 11 de kurumishia mru hahukumlwa ewa ngabo weyi parwa Benwaziri habewa vanu sababu ya ukaya ngutuhumlwa ya ukaya hajua ukaya Noel Saidali hafanya itendo itiro baada ya joka ya Noel Saidali mwananya ikawa kufanya haziba zima au kusoma ndongo bazima baada ya joka Noel hafanya ndongo nziro hadaza hazisiri kajazamba na yaonukaya ye komori pia wahafiliha juma hutaha warua parise jawabu laho mchao wahemana wamba faina yani non dénonciation de crime owanduwanu babiri stadizinji wanduwanu waishiliwa ho gendarmerie bandia waishiliwa ho gendarmerie kwa jaishiliwa kado nzima nutikado mbili wardiwa konfrontewa waishiliwa wandu wenji wanduwanu Noel Saidali na Benwaziri Yusuf bandia yanketi ya buklewa ho gendarmerie ija ho mahakama ya Moroni baada ya jama kama Moroni dossier nikiwa hakimu wa matafiti ilimkinishihe surtout kwa kaizondongo za crime yafanyeze tabuhiti za ladhimu ilimkinishihe ezendongo zikewaluhi dossier jwaukaya ijohu kamilishiha ibaliwa ije ihukumlwa au seulement juge d'instruction owana wanu wende usiku handani na mruhambi lweza mbehawala
wabeho mezundare haina mru hapa mbali haishiliwa ne juge d'instruction harudi hawapara hamweja hawaishilia owandu wanu tena baadhi ya yesu yafanye namna hiyo hakulutire dossier ya hahe owandu wanu wende bakaufanyishia tabuhithi yohambwa tabuhithi ya daraja bili yani yoyo ufanyishia au niveau de la cour d'appel harmwe chambre d'accusation owandu wanu waishiliwa harmwe chambre d'accusation wauzisiwa yala masuala ya uzo gendarmerie wauzisiwa yala masuala wa juge d'instruction warudi wauzisiwa na masuala ya saya ani aruma daraja hizo zote pia wana wanu waka uhojilwa rijabanu leo chambre d'accusation wa harmwe area hao ikao ifanyiwa le 22 janvier 2022 wa saisissé et tribunal pour mineur ili hukumu ndwani rijabanu ngaranzuri fanye zetabuhiti yani des instructions à l'audience ngaranzuri fanye instruction à l'audience ula Noel Saidali ikao de utuhumlwa ya ukaya harenge faina hamfanya ndugu zaki mrumena mrumshe hende hata hamtoa duniani haruma wakati mwijira ubitsa abantu haina wakati ya uzisiwa mutungwa bakaya zingo izo ntuzijiwa leja wabunga litungu kaina mnayo zingo izo ntuzijiwa mimi ntujua ndongo mimi njauzisiwa ndongo mimi nchomlo kasinya abantu mimi tikaanzani ulwa gendarmerie bangu tika obligé tsamba jao de hata mimi timuzisa eo ha juge d'instruction voabe ho bandia uro gendarmerie vaka gendarme ha juge d'instruction hau kabaja kaya amba kabaja kaya yaboma tunone sekaya zilango gendarmerie yakubali haja uskwandani wa juge d'instruction hazikubali hambanga mkubalize ngo hizo ya ukaya tifanya tirenge faina na miti mfanya ndongo za twabiambi na mibona fanya ndongo za twabiambi hafu baadi hakavu bama na bobo ya saya vubame namna ila ayahafa bingama timumtia tirenge nabo wakati na kumfanya zeno ngo tidiwaza hapo wakati na kumfanya zeno ngo tirenge mitazi ya mustikere na iparsabavuni abo ti mbaya hanywa ili mkinishihe ya tire malanzi hau ya tire mahiyo bajoka wandu waja waishia zenongo donc harumale bakia landani rakabano hazune sakaya ntujua hindi hatamba ukaya mimi njaparenda membwa juu yondu pia wakabanwa zishia njaparenda membwa juu njaparo henda na zuzi katina mba urongozi ya ikubali tukao yonzi rija rihundo hikma bandi ya mahakama ya kaya suspendewa wakati rakaureje ili reprene mahakama ribunguza owandu bahumkinishi haike ye owandu wenji wakahosalini wakanchongeza ya ukaya ola ngenamba uhara ya hwamba zendungo yenamna zafanyishia rijal reprene audience betina edunia kabano armali baki alahanda bahi almuradi bahundria natija ya ukaya izora kautsaha rihundri bo ratuwa wandu baishwa karjazi hundra hukamilifu hao wahazo shari zihundu yemana ngwajailia Noeli handisa hurongo wambabi baishwa katsuhamba zenongozo ntipia hena mnazajiri Noeli haonesa vanu arumwe audiensi vanu libaki alavili
hakubali banu yakaya yeye ndiye adunga na nema gendarme yende akawaonesa ho mahalani kao do yekoru ya faina iliyo uondo wakati yeye Noeli boya ramwashiliza zeno ngozi azikubali banu uondo wakati yeye yakahukubali ranzo wakati lo banu yakaparonda membwa juu ido kamembwa juu sharanzo mwa dunia tunabanja paronda hiyo donc cela veut dire que Noeli baishar male bakia la bili ngena rungu ikao hasahilisha hamba ukweli nazo tipia sha Noeli ngutatazo rungu zinji kabisa o ngamonese banuka ya badia ya biraze stadizo zonti pia harumwa e enquête ranzo gendarmerie uja iwa juge d'instruction woi Noel Saidali hakubali harumwa e enquête harumwa usiku handani ndio juge d'instruction o sha hakubali tena harumwa ze declaration zahe yazifanya harumwa ya enquête préliminaire yani daiho o gendarmerie usoni mwa ye gendarmerie Noel Saidali haone saukaya ye tarehi tano ya mwezi wame harumwa saa 6 za mchana hakau chunra wa mchini membwa juu harumwa mitsami hundi harumwa quartier ikao yoparwa dahunu uraleni madalika o hakaukansi neno wananya ikao wofanya hazi za bundu bazima minhu Ben Wazir haoni saukaya Ben Wazir hakawendaho mjini baada ya roha wendaho mjini daiwa Noel Saidali baada ya roho mjini yendaho mjini honziani ha croise yani habirana na woi faina woi mna mwana wa 5 ans hamwambia Noeli hena mna Noeli aonesa ya ukaya ngwanzo mapesa vahe Noeli hamwambia ngenzo wendi wakwe mapesa hizo les déclarations Noeli ya onesa ya javanu ya tukaanza zambiata ngoni sokaya faina hamdungu halafu hambalia wende homarunkuni ikao mahalani kao tsihule haku no mahalani kao duwanu wa kaukansi woi Noel Saidali na Wazir baada ya wasili homarambaniho hamtsua faina yejup ikao ikana couleur ya bleu ne slip yahe ikao ikana couleur ya blanc baada ya yabo woi Noel Saidali haone saukaya ha rondoa mtazi wa mustikeri ikao ha jiserve hafunguo ifaina yehanywa ilimkinishihe yatishemeze wakati ikao do yamfanyao izo akamfanya yani wakati akamfanya zenogo za kimrume na mrumshi hamfanya zenogo za kimrume na mrumshi hata ze haja zahe za kirume haziparisa baada ya haparisa ze haja zahe hao izoele wambo hao ni saukaya faina havubama halafu baada ya hakubali haonuka faina havubama katudisa hende hata huonokaya wala faina haruhai roho baada ya onokaya faina haruhai roho hatimbi mnangama hatia ye kori ya faina harumwe mnangama ola halafu hataha mbidi ya toli hafini habo juu na saki yasima vidi haone sakaya zenogo hizo akauzifanya betina participation ya mrua saya uondae waende ambaze zenogo hizo akavumbua jina la Salina Ismail
ukaya waundu wafanya zendongo sha hardi ya honesa ukaya zendongo hizo akauzamba sibabuka akauwaenga haizo upande wa Noel Said Ali zendongo zithibitishiha kabisa ya ukaya Noel Said Ali hafanya sheitendwa ikao do shambeha banu yajia hukumlwa na do fanya ndongo za tabiambi agression sexuelle sur la personne défaillant ikao hazifanya hauziro haku namna ikao fanya sheitendwa isho harudi toa faina hono duniani waka médecin baadhi ya ekoro ya faina wandu wa iparisa ihumembwa juu doktor ya examine ekoro haonesa ya ukaya faina hafanya ndongo za kinrume na mrumshe yani ha violewa baadhi ya haviolewa hasasanyiwa hatolwa ero iyo de certificat medicali ikao ndo yafanyiwa ni doktor ikao ndo yakaparwa ya haja harumwa wakati ekuru ya pariani yabo zenogo zikanse solimwa Noel Said Ali upande wa Benwaziri wajau haishiliwa haruma ze stadi hizo zonti pia ranzi au gendarmerie ranzi devant le juge d'instruction ranzi haruma chambre d'accusation nana confrontation zifanyishia wakati wambo jau wakati hambazindwa jina na hizo zonti pia hamanda abo ya jau ni savano kazeno kwa kauzamba katujua bala indinisha tosinye sha ngabo mbabititi na noktobtiti ya mkubaliano sibabu ukaya hamba ukaya sabuzi mbaba wa faina wakati yata ufaina hende hamuzisa Benwaziri ekakajamuna faina Benwaziri hamjibu hamba ukaya kajamuna Benwaziri ezau uhimisa banu dokaya amrejezo tena dokaya wewe ngabondungu ikao ngizwale zenoko zilwadu hindi watufanya izo zikansia ukakuja fanya bo Benwaziri zikansia ukaya Benwaziri kajafanya ndungu za tabiambi nena faina wala kajatsanga harumwa zilungu ikao do Noel Said Ali yakahufanya kaja renge mwana kaja participe homua zilungu hizo kachulala Benwaziri kazi zilungu ikao hizo za Noel Said Ali basi zilungu tumlo za wimi savano go Benwaziri dokaya Benwaziri hujua ukabafanyisha itendo aitiro hudaza kujazamba haruma zedaraja pia ranzo gendarmerie hatajiwa sulu juge d'instruction siku handani hukubali Benwaziri hakubali ya ukaya hamon kajakubali ukafanya sheitendwa mana ukakaja denonse hiyo tujurungu harayo sha hakubali ya ukaya haonu Noel Said Ali hambali ya faina hani hate mala ni ambao uraleni amba katujua wakaenda fanya nungo hivi yeti mwinyi hujuzisa ya ukaya
ebe mwana ola yakadungana na Noeli wendao majivani yetsinde ola sinde mwana ya jana uzisiwae shantu kamraji yabo hakuusi babu ya ukaya uo mwana kawesho mrani yabo certainement Benoaziri hakaumjua. Par contre woyi uparo Noeli Saidali zodi ze nyakati za ndani ya balwa wenda mjini hamade namna wo wazone sarmwa zianketi lokaya woyi yokayo babi na unafasi haizo ha one sawa no arme audience ya ukaya hajua ya ukaya ngabo mnai mwana atawa naye hatawa homjini membwa juu naye hatawa katuele bati utawa na mna mwana katuoneha naye katuoneha homjini membwa juu hula mrani yambo uraleni ikao ndiho o Benoaziri ya muna Noeli ya dungana ne mwana wenda haono babiri tihu na tihu katu hambamba urongozi ya uonesa ukaya hauya jeleza ukaya Noel Saidali hafanya itendwa zero yenda ya mdeno sema halani eze nukosika ujulihani haje nukosika ujulihani ya ukaya Eli Kamal uo mrohazi mnashioni shande maancien mnashioni wa Twaibu Hamada donc ikao Twaibu Hamada wende fundiwa wa armaye zihazi za mabundo ui Eli Kamali woi mingono atende Twaibu yehujua henzahe arma hazizirwa jina hawaransi za Eli bange na aminifu ya ukaulange na ujuzi hakumbabi bandi ya Eli atende arma zihazi bahi warengwa watolome bwaju ili wajiharma hazi hunu mjini Moroni yabodo bahanu ikao ye lejosi likauroha wanduwa ndisehu parisa zi alama za ukaya wanu faina aralwahitwa na iya mrahitwa Noel Saidali ezi alama zikawandisa ya ukawoi fundi sile fundi mhuu doi mku fundi besedele kalima la stahiki uparwa Eli Kamal bandi ya hende haunru Noeli na Benoaziri alma discussion kwa masiu kwa shinda nao na hizo pia bandi ya elozi sa Benoaziri eba nzabari ndine zajiri na hizo pia woi Benoaziri ngumoneso ya ukaya vanu inde suje ya hola mwana yatawa mjini membwa juu vanu mshidano da Saidali Noeli sababu ya ukaya simwambia ukaya yeye ngujuo ndrongo sababu katikati mona dungana ne mwana huo wakaonjia omajivani yabo ingetsinde taratibu hiyo huo kaja sharme discussion shawa kawala la warimarongo kwa jafanya discussion namna hiyo mkini ke kadaju karshindiri hundu alama hata abasainu shamnyezi Mungu habenua zi habari rende hata riwasuli babana na madabana abenge shikanti shetendwa hauzikanti yezitendwa ikao dezi tumla woi porwa Noel Saidali nani dezinu agression sexuelle yafanywa hautiro na barbari shikanti wajao shetendwa sha hukaya Benoaziri hajua ukangabo mndu yafanya itendwa iziro ka jambajini haizo ngareshelezi zao mbabi ye peni en matière ya agression sexuelle ikaifanyishia vetina ukaya ye vetina ukaya vajirindongo nziro ukaya ye victimu hafu ye peni yokaya 15 ans à 20 ans de réclusion criminelle. Ça ye kaya
zendoko zende hata zikansiro yende hata imru victimu haro hauno duniani epeni yukaya de hulo yani la peine de mort ngamushire zizo yaukaya vanu vahia amateur criminel vahia wakati kao ye ola mineur yehurumiliwa esharia sawa ni majeur mrulo adulte haruma ye agression sexuelle ya hatu ya ye texte ya hatu code penal i préciser ya ukaya ye ikaya ngabo o agression sexuelle ya chulungana na ndongo nziro ye auteur ye kange mineur ye peni ye ukaya mbabititi i préciser shainu haruma sheitendwa shaukaya noeli harahichwa kabati precision baba hanu ya hamba ya ukaya ashe shakana ujawra la hichwa ashakana ujawfanya jao na hizo ziki donc haizo bandi ya shetenda shikansi ye agression sexuelle yamba 15 ans à 20 ans de réclusion ye kaidunga na nomla duniani wa victime yamba ukaya c'est la peine de mort ye ka haruma inu tena yone sawa haruma umto duniani ye kazi kansi uza kansi tena mana hamto wa duniani yabumu ngabo ya agression sexuelle ikao yo suivene ukae mru hafu shanga bukaya ngabo itudwa sikao shito shilinga mbali ramba ukaya ye mru haulawa donc haruma mru haulawa wajau ye setendwa sikansi na yepeni yokaya do ukaya mru ya tolwa duniani haizo upande wa ya Noel Saidali fanyumna remarque ye parti civili waka wala wansailisha Maître Fardin ngo hadisi sababu sailisha babe hazi sababu ya ukaya mchia babe harumwazi hazi zangu shanja mlaumuni timransi mwende mana mkawenda harumwasansi kao dio alafu msailisha babe ndiye atongeza ikao sina ukamle hakuba ishati kamle babe sha zenongonga staikio harmaizo woi Noel Saidali ngar demandeu o utiro wa he texto urumilwa yani dayo peine de mort upande wa Benwazir Yusufu ikao de article 24 itanganyia oneze article zakao utanganyiwa ozirumiliwa Noel Saidali ya hukuma yotoka nzima sha toujours baya circonstance atténuante chaque vous zukartuzijia sha ngaramba ukaya woi wazir Benwazir yarumiliwa yepeni ya he 20 ans ya réclusion criminelle hayabo ngamkazo yabo monsieur le président ils ont les épées na kautsa wanruao warumiliwa woi uparwa Noel Saidali de peine capitale woi uparwa Benwazir Yusuf 20 ans de réclusion criminelle. Wassalamu alaikum. Wasindawe. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le tribunal féminin. Sylvain Léo, Noeli, haitendwa cha viol na homicide volontaire.
Monsieur le Président, Jajo Hanzani Kemle, Sha Hefeti Okayati Sha Zerekizitoire Zafanyiwane Parke, Ze plaidoiries Zafanyiwane Mavoka Wahe Parti Civile. Donc, Gejo Kotoriza Besseye ni Kemle Bari. Aucun Monsieur le Président, Ngamjosi Sousou Alatima. Est-ce que je défends le diable ou je défends un ange? Les plaidoiries, les réquisitoires, c'est comme si je défends le diable. Et je suis fier. Parce que pour moi, à mes yeux, je ne défends pas le diable, mais je défends un ange. C'est vrai. Si ébranle les sociétés à oui, c'est vrai. Mais pourquoi à chaque fois on va dire non? Si vous jugez ou la yafanya shetendo upande kawo upande yafanya shetendo ba shasika mwangalia iba nulewe yafanya shetendo uimdu hindri. Monsieur le Président, et kawa danza wangalie ye loi yariba liyo jabani leo ratwenda courtasizi yamade hedi parquet général wazi demandé wakati la chambre d'accusation amangalie de loi il y a 2005 yamba la loi sur la protection des mineurs et de la délinquance juvénile et quand les hauts et parquet doit demander peine de mort devant le tribunal des mineurs, devant le tribunal pour la protection des mineurs et de la délinquance juvénile, il y a pas tout protégé. Il y a un gars waouh. Je suis étonné, je suis abasourdi par la peine de mort. Et quand les hauts et partis civils, un mineur de 15 ans ou 16 ans, parce que ça fait un an, il y a livré 50 millions. Mais c'est aberrant, Monsieur le Président. Donc encore une fois, c'est le diable. Hena mwanadamu yazaya mwana au yazaya wana rawanaume rawanawashi yeujuzisa enge ulaka wahangu akenza hafanya shetendwa yisho tijo kamdwindri. Subhanallah, njajo zombezi ni hundeni kena mwana ya rohitswa akenza sonti pia kawati ya tu tabiha iweshia shetendo shafaina sonti pia tabiha cha eske rangali ya wola e profili ya wola usiku wa mwado nenda namona sijuzi same shinu hindi hata joko jer charne. Monsieur le Président, et quand il demande au Kaya, ok, il a fait peine de mort, il y a beau affaire que John Dia dans les annales de droit, au Kaya Komori, pour la première fois, un tribunal des mineurs a condamné à mort un mineur de 15 ans. Et quand John Dia m'a dit, Anali, Bismillah, Narinji. Mais en fait, il réunit ses fonds au Yabo, en me disant qu'il intervenir. Là, j'ai des garanties. Parce que il doit protéger les mineurs. La convention de 1985, il a signé ou il a ratifié l'ONU Comoré. Nous sommes autorisés et décisions nous l'avons prononcées, Monsieur le Président, René Harma peine de mort. Ça, je suis rassuré. Quand il y a la chambre d'accusation, si bataille non, c'est pas la chambre, c'est pas la cour d'assises, il y a dit jugement là où. René Harma, décision, et quand je salue, Wamboka Harma tribunal des mineurs. Il y a un avocat ou partie civile où il y a impossible. Le tribunal des mineurs ne prononce pas la peine de mort, Monsieur le Président. Donc, on a autorisé. Monsieur le Président, depuis le début, Amdoni Sami, si j'ai recensé pas mal de violations, il y a des Drozano Weli. Ils ont Zamba à la chambre d'accusation. Amdoni Zambi Vantien. Le tribunal pour mineurs,
de la compétence. Le tribunal pour mineurs connaît de tous les délits commis par des mineurs de 18 ans. Il est saisi soit par ordonnance de renvoi du juge des enfants, soit par convocation à comparaître conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi. Dans ce dernier cas, le tribunal pour mineurs peut ordonner une enquête sociale ou un examen médical et confier pour la durée de ces diligences le mineur à l'un des personnes visées à l'article 10. Yebija tena Rwandoni Wadi mana mimi nakaudemando kaya et tu te dois hahe ya kaya. Et vous avez vu, il y a déjà demandé et tribunal il doit continuer tena il doit violer charia. Si demande et tu te dois hahe ya njie parce que Noeli katina droit et chili wa botine et tu te dois hahe hawe para wa hahe. Donc c'est quand on a bon d'en protéger une au moins itia si quand on est fazia ya masuala heli ya kahuja mimi objectifé hangu comme depuis l'instruction la chambre d'accusation et devant ce tribunal c'était la manifestation de la vérité mali mana mimi na hima musizoni na muzise so allez nous défendre parce que je veux la vérité parce que timami yokaya et vérité yo de jotsongeza wanadamu waeleokaya alors que partie civile wajabanu diaboliser ou la zeno yafanya bani manipulation ou la mdumduha. Est-ce que vous êtes psychiatre? Est-ce que vous êtes psychologue? Est-ce que vous examinez moi? Non. Est-ce que moi vous examiné par des spécialistes? Non. Si demandez mal asaf shadid mtsujwa est-ce que yija parce que c'était data tsahaye et psychologue yajia mwangalie juge hakubali harende ordonnance si pale psychologue hanabi ezefre mtsujwa kazi liwa kujaliwa mtsujwa kashili fanishia shati tsaha parce que c'est la loi. Monsieur le président et article yo et motori et par rapport à katibano la wa handi sushili régulariser parce que ma volonté c'est ça, c'est la manifestation de la vérité. Et quand on dit rangalia moi c'est article kao ngazirumilo we motoi monsieur le président yambano ngetsahau ya responsabilité pénale ya mwana ngandora njia harma calcul parce que mwana ekaisi quand en tout cas hafanya crime yeu condamnewa pour des travaux forcés. Travaux forcés. Si pendomoro. Travaux forcés. Et qu'est-ce kaya? Kavati possibilité au kaya mwana indi exécuter travaux forcés parce que et pénali kiwao c'est pas une sanction pénale, c'est une réprimande. On éduque. Ngari éduqué. Donc izopia zogu ja hokaya e mwana ngebidonde ya éduqué. Et sanction ya biri ko huja yango kaya ngebidio mwende mangali ye peni e mwana wo yajoka haremwa engebala hakamdundu hazi yabo mumnike mwatie ya hepeni. Donc izopia zilo sasanyiwa zihato un condamné à mort. C'était le 18 avril 2014 si je ne me trompe pas, Iran. Yemzaze mwinyi ola ulidiwe mwana hatamba mwana ho mwana hahe shabu hakana 18 ans, il était majeur quand il loya bahi hajuha harambio hategelea haruma obahanola wahiyatilo le tambu yanzo yoloya c'est pour wandu wakabala hareme moto lambe bula kanza yoloya hamba na mfungu atolo le tambu hakauha hambe publiki uka emana na kufanya gestino sekiti wone mwana hangu tabirini hanambio ka wanu yali yo ngwe shindo
tisamihe mwana woi parce que comme tujua imana ya mduyeshi waye ani zetabu za mduyeshi waye chi yabo ntuhanza mzazaha heba hende ya yeshi waye chi donc panu ikarambali samihe basi misilamu tukabika turungufu au turemegweba heukoza wahasamaha yokahindi yekale utirengele garla havuti misabala haulindu harengele garla hela valeur yani hula je sais pas à 30 000 euros ali hati bala mjufumo habiri hana mbua ujo kufanya ujo kumua yabwe manna bajau c'est que mjufumo ulange incapable woinge incapable ujo kufanya kuna kumua ujuko obligé ou avaler ukayazijiri parce que ujuko na wataifa miyahi wajarefare ujuko na mdahubi alhamdulillah c'est le destin les destins mananio ne ça monsieur le président depuis le début je me suis toujours posé la question je suis commis d'office armé dossier yino je suis commis d'office armé dossier Yalenze Abdelaziz zamani nikomboze hadi sisi zobidi Abdelaziz Saïdali Noël Saïdali Nassou Saïdali c'est quoi cette coïncidence Tirendé alors qu'on est je ne sais pas une quarantaine d'avocats dans ce tribunal Tirendé parce que nous doit même Rindini face à ces gens-là si Jenny défendait donc monsieur le président le Hone Sokaya nous leo ngasi haruma attitude ikao ngarandura ngali minorité ou yahafa Chariba il est titulé Zima Rangale Noëli comme si c'est le diable. Non. Il faut affronter la vérité. Et la vérité c'est ça, c'est que c'est un mineur. Car nous doit changer, c'est un mineur, monsieur le président. Et loi, il y a 2005 qui est protégé, parce que loi, il y a Bokaya, loi pour la protection des mineurs. Et loi, il y a Koyhatse Mahakamayan, monsieur le président. Donc, à Oumimi, il faut aborder Mahakamayan, si aborder avec sérénité. Parce que Tika Ujoka Noëli, ngam Johnny me défendait Haruma Kanzila, monsieur le président. Parce qu'en principe, ngam accusé société à Hatou. Et société a bien accusé Zabari. Madame Mono au début, la Kahuzi c'est monsieur Allah. Si Mouzi, ça y est, pour Hadahu, pour Paronja Likoli, Yehulanda. Parce que pour Noël, ni l'école, ni père, au prison, ou le peka, katu hule chouana de mondo jirawa parce que katina mdum livre au shahula. Est-ce qu'il y a des sociétés dans d'autres Kenyo? Est-ce qu'il y a des sociétés les ouanzor les lois hatu? Est-ce qu'il y a des sociétés quoi lira kubaluka yamanam titi? Ngarjori martyrise va nous parler des questions. Non! Waha méthode spéciale avec des experts qui doivent venir. Washine wato et vérito se même en d'où la protection des mineurs. Et maintenant, accusé aux sociétés des faits yoka et État, c'est le premier responsable. Parce que État bidi watu de wana wangabi ngo scolarisé, wana wangabi kwa tusoma, wana wangabi ngo harmadonje. Non, no wedi halanzwani hajaba ni ajaso mehazi. Est-ce que fundi wahi hajokaya c'est interdit yamduruman wanatiti? La loi interdit, les conventions internationales interdit. Alors que watu jua ngarzijuo kwa wanatiti wafanyo hazi watu wao pne wanatiti wafanyo hazi nziro za wandu hazi ngariziona des fois ngaridaza ou car tout dénoncer cho wakati jo échange il passe crime ngarjujari mais c'est le diable. Non, c'est pas le diable, c'est un ange. Noël il reste toujours un ange qui a tué un ange. Je suis désolé. Hawadaika lindaika la wadaika daika la wadaika kwa hukumu ndo Mwenyezi Mungu shati wanadamu. Je me demande si j'étais le père, qu'est-ce que j'allais faire pour Noël? Est-ce que si je me force, si on me pardonne? Oui, si je me pardonne. Donc Noël demande le pardon à ma société. Le débat n'a qu'à Noël, il y a avoué pire, on doit jouer Zachir. J'aime Noël, il y a tout avoué, c'est là où j'entre dans la réalité, dans le vif du sujet. C'est que Noël est traumatisé. Noël est capable, adulte, d'affronter la réalité. Comment ça t'a? Avocat me dit, est parti civil, il a dit ça. Pourquoi il ment? Alors qu'il a avoué devant la chambre d'accusation. Hamba, wakati il y a passé à table. Hamba, procureur général Lukaya. Bangu, nisamini, tu la vois pire, Stogo. Ani, wakaru pire, wawono. Wawono, zajiri, zili, le quitte même, audience suspendée.
Rien hata izozidi halili hata yawa banu par un avocat des parties civiles yamoka on a passé 35 minutes si je me rappelle bien yazililo et après ça retour jihadai jiramoka ya il est rusé vous faites une manigance plus qu'un adulte alors qu'on a vu ce qui s'est passé devant la chambre d'accusation. Non. Ngabo tipe zinji za mensonge za mwanamtiti la mythomanie. Mwanamtiti yehamanda uzabari yehamanda bukange muhara ho punisewa. Le mana lo muhara ho punisewa c'est que je l'ai entendu de sa bouche hana miyoka bona su bane manani hana oti no zinji ça c'était le début avant la fin de l'instruction. Hamba ngami muhara ne peine de mort. Ça veut mana peine de mort hindi. Ari amjoba kshahunu prison tanife. Ah bien sûr. Est-ce que Koning a les mesures capable de mesurer au Banouyedao? Non, c'est capable. Parce que c'est un mineur. Quand tu es Léo. À la fouille, erreur, oui, que Djabidi est en détention. La règle veut que Ngébilo y a placé au Bahanukao ou Djoka protégé. Alors que Gadjaparo est soulevé dans la détention parce que Kartino va en Ubandahu. Donc, les crimes, ils ont charia sur la même loi. Et quand on va discuter, il y a quelques juges d'instruction qu'on place parce que le crime a provoqué ou bien a choqué l'ordre public. Donc, à éviter ce qui est trouble à l'ordre public. Il y a des malades qui ont placé. Il y a des malades qui ont revendiqué. C'est compliqué de revendiquer. Et maintenant, il y a placé. Si je suis en société, encore une fois, quand je protège au contraire, la journée c'est pour quand je protège. Donc, après ça, quand il est traumatisé, il n'est même pas en mesure d'affronter les réalités de nos agir. Il est obligé à me ramener. Et ça, c'est un peu il y a sûrement un écho. Et écho est au Kendi. Moi, je dois dire qu'on condamné à mort. On doit voir ça. Avant de faire que je vais dire kana me réalité. Par contre on a placé wa malekao gajaka ujweza jirihula na wakati na jana kati wala mina yebo tasire audience ya jani sana mwambie bonowe ya mwando juge d'instruction haziye instruction interrogatoire de confrontation haziye hapa bonowe jweza nti capable de namna hiyo zabari parce que Noël hajaha hana rien devant la chambre d'accusation ri batailler ya wata plus de 3 heures de temps hata Noël yaka passer à table. Donc, on a demandé de suspendre l'INICA, c'est Buliahe. Même si c'est mon client, moi ce que je veux c'est la vérité. Je défends des non coupables. Il y a avoué. Il y a des hâtes, il y a bloqué, il y a suspension, il y a audience. Donc là, Monsieur le Président, nous devons cette loi, la loi sur la protection des mineurs, il y a la protection de l'enfance et répression de la délinquance juvénile, la loi du 31 décembre 2005. Monsieur le Président, on va citer l'article de viol. On va faire un rapport médical, il y a médecin, il y a un bokaya, par strangulation, après avoir subi du viol. Monsieur le Président, si Johanza est médecin ou Chandaboka Ordion Bahati, et Ngevana Hadjabano, est confronté à Anna, parce que ma médecin, il kao, quoi tout China ou établi ces rapports médicaux, il y a Korika ou intact, Rage Jaola. Il y a un mes parties civiles, donc Faïna a passé état de décomposition. Il y a un état de décomposition, à un moment donné, médecin où il a établi ces rapports, il y a un cas par strangulation. Par strangulation, il y a un million de traces. Ce cas, on a besoin de par strangulation. Et violi, il agir, il noeli azamba, hafanya, hafanya. Wakati ya juha hangalie moto hamono hafumbama hata hozisa mndu hamba eba la kamdu hafwe matuyo kaje yukameu chaka jonde bahati ya zamba parce que ngemuhara kwa affronter réalité donc aboye no weli hu nati mwana bana hamrati ye hutwani hahe hafu yabuze ngozi za jenza kwa persone mwana zilaha kahumbamba
ukayangu mbambo yamtie humkubani ya balende ya tatazi parce que ngemhara. Donc, Monsieur le Président, mimi tiwa ici visé et article 276 du Code pénal. 276 ICAO, ils vont voir violence, toute forme de violence, parce que une agression sexuelle, il y a fallu avoir moins de 5 ans, par un enfant de 15 ans. Est-ce qu'il y a waka jouissance intime à 15 ans? Chacun considère que ce sont des violences perpétrées contre une mineure de 5 ans. Il a osé les hatazi sababi shomfo wa hemana oi. Il a osé tipi ritabi. Ngao kam reje iharumaye loi sur la protection de l'enfance, reje traduisé. Ye peine ya tolo ne article 276 Monsieur le Président, ngewone sa ukaya et kaya Noeli katuhenda harumaze travaux d'intérêt général. Ikao Monsieur le Président Ramjouni Samihi ni propose ndongo ikao yonona uka ye intime conviction ya hangu ihodi ho ya jo exécuter ye peni ya hahe ya dia rohe mwanadamu ya societe imude faida ikao ijumkini shiha e mwana wi maulu ya rifai shaya tije hari wudi maulu tena engenga mina pouvoir si je demander le chef d'état-major yamdenge haruma kamiliteri bagujo soma hazi ujoka discipliné ujoju hantuju wa militeri ujoju ujoju mwanadamu ndini shanga mjoka kana uroha criminel. J'appelle encore une fois le chef d'état-major yakubali kaitoka mto wa peni ya travaux d'intérêt général et mwana woi ya rengo ya inserewa haruma kamp militeri ya some hazi ekaka mtoto wana mangalie disposition heli ya hamba nyambo kanga mconvertisse aux travaux d'intérêt général iriendwa peni la moitié de la peine ya joka harema engevala halanzake majori et je vous en remercie. Monsieur le Président, Madame Njio Nikongo, Semibano Haujaili ya Benwazir, Youssouf, Ikao, Monsieur le Président, Oimna ijana Hamadi Hedi ya Veho usoni mahakama hanyu. Na ijana ikao hajangazija vanu harma condition ikao condition ya hahe ndio na wanadamu harmwe dunia pia 24,900,000 ya wanadamu ngao harmweze condition za Benwazir yani haroha mahala azaliwa mnaijana yendi afanye hazi na ye kaja kauliwa shai travail force donc yo kajajo kana maha ya contrat de travail sha wimo mnaijana urumishiho harmo hazi kao maître confrère ya kabani alizieleza ya ukana ce n'est pas normal bayarmo 24 millions hiyo watiti swafi ngo 4,300,000 yabo yeye ngimungoni mwatiti swafi parce que il a moins de 16 ans 4,300,000 hamwe dunia ngabo wana hamadaye ikao wasawanjia harumwa hazi utitini hao hazi nziro gajofanyonyo na jamu wahu hazi nziro ikao kasina isu nikasido mrumishiho watina kana hunduma thamani heze mvu ikao diazitoa. Monsieur le Président, zambo abanu eze charge za Benwazir ngizo kinyume mweze charge za Noel ngizo kinyume shanga ibijio heli procureur yazisisindi abantu ya andibulu ani yarema mbuda heshe chendwa ikaudi ashifanya procureur unesabanu kana emaana heli ya fikirio yazionesa banu imana imwana faina
yabaki ya homa haju akuu ya tujulwa yabo asibabu Benwazir. Monsieur le Président Benwazir haparo amwe enquête préliminaire haeleza izo yeye ya zienshi haparo abantu haeleza izo yeye ya zienshi yeukana kajambi ya mbaba yaukana hamwone mwana uhenda bahanu yabo yongyo non dénonciation. Monsieur le Président Loeshelezi zakana banungari hukumomru dans le temps kajajo jua ya dénoncer ndongo ya tujua kazi jir rambaba repolisi rayeye wae kabati atamruya jua wakati akauziswa ni mbaba ukana izenongo hizo zijiri wakati auzisi wae kajajwa kama mruya hafaranzi jaji ambekaka mruya hafa effet ya ukana kajamba. Monsieur le Président, c'est pas un délit parce que les choses peut-être c'était en pleine exécution haou kazjaka zajiri. Monsieur le Président, donc il est charge procureur ya bela ujaba. Monsieur le Président ya ukana kajade kajam jibu mbaba ya ukana haone mwana yone dénonciation de quoi, de crime rahaya tujiri au il est en cours d'exécution kao et des bails les akaba. Monsieur le Président, bien évidemment yeye kajajua ya ukana ezelongo hizo zikaeleza fanyishi. Monsieur le Président, kozi et plaidoyer hangu ishishimia harmoi et culpabilité ya hemroi notamment les articles ikao zibeho yao risome wa l'article 24 ikao yodi ya husu et complicité passive harmoi nungu hamadazin shanga mjona ukane article 24 hiyo kaijatoa hata peine. La complicité active, Monsieur le Président, est punissable au même titre que la complicité active et le législateur Assisindria Baokana, armé alinéa 1, 2, 3, 4, 5, les auteurs de faits de complicité seront punis de même peine que les auteurs de crimes ou de délits dont ils se sont rendus complices. Il y a des complicités actives, armé article 23, il y a le code pénal. Ikao, Monsieur le Président, et législateur Kajai Rejeza harmé complicité passive. Monsieur le procureur Harisome article Ikao Kajabe Shewa et Kliawa Tukajabe Havanasla Bundiyo. Mum demandeoni, mum des circonstances zibunguze. Monsieur le Président, il y a un vide dans notre loi. Notre loi n'a pas prévu. Est-ce que le législateur dans sa tête a une complicité? Complicité? Non. Assassinnerie à une complicité active. Pourquoi ne pas revenir à une complicité passive? Il y a aucun, Monsieur le Président, c'est la même peine que la complicité active. Pourquoi un texte qui n'a pas prévu une peine ne peut pas être infligé à une personne, Monsieur le Président? Monsieur le Président, est-ce que Léo Namchoka Hujamjem Rumilie Mara Handa et Kliawangu Sharia Kajaparo Someo Shosoni Mahakama? Kajaparo Someo article 23. Et Kliawangu n'a jamais eu vent de l'article 23 du Code pénal et c'est mineur. Léo Mahakama Vanga Jokojajem Rumile Sharia Isho. Est-ce que l'article y a Mbehavanu, y a tout prévu peine, mais je comme pénalisé? Non, Monsieur le Président. Ce président, lui, la peine sina légué. Il n'y a pas de peine sans texte. Et que Kliawangu Abihavanu, Moutsaho a pénalisé sans ce texte-là, Monsieur le Président. Le législateur a omis. Et que ce n'est pas au juge, Monsieur le Président, a pénalisé un détenu en l'infligeant un texte qui n'a pas été cité, qui a pas reçu un texte, Monsieur le Président. Voilà le débat juridique principal n'a jamais plaidé devant Monsieur le Président. Et ce n'est pas que je ne suis pas sensible à mes dossiers. Je suis tellement sensible, mais je suis également attaché à ce texte. À ce texte, Monsieur le Président, ICAO, c'est notre socle. Yahima avocat.
le socle des avocats ikao gairejiseo et vie en société. Chez socle nous tena monsieur le président de mana ikao watina uleta et régi CEO et société ya hatu bien évidemment les textes riaminio monsieur le président. Les textes ikangarizi aminio lazima ruzifanya référence yule mana nsikiti hao audience leo ikao audience ya ubaya ikao bijiri hunre shabaha hena avocat ya shinde yaji attache les textes kangu amini ya ukananga jo convoquer juge baike ngu ajapi arme Confucius ya hima chinois lazima ajiambe ban kanga jo convoquer ko jambani kangu tsaho ya ajapi arma texte sacré amini kana yodo njema harma yezejini zonti pia de Quran lazima abuliwa monsieur le président nekanga ijoshi na mconvaincre les clients wahe ya burujihe au ya fungulwa ya irumie monsieur le président et on ne peut pas priver un avocat de ne pas s'attaquer à un texte reconnu par la constitution kana inspiré au monsieur le président. Je demande monsieur le président mimi tisikiti wakati confrère ya tu insister ya ivumbua hizo texte ya kau amini kana zijumconvaincre sha bajirensi daila mdwani ya ukana harmwe ile baraza linu la hanyu monsieur le président kamna ujiri mzilihaniho wa avoka utoka yonsi ya shinde ya eleze ya attache na haina text ikaodi ya una kana ngio muhimu monsieur le président kwezi aureje harmwa hiyo mimi na jiattache ban leo amjorongwa shara abushamsuvumbwa Qur'an na bebi ayi dhambi ben wazir kutibat Ibn Wazir le dhambi hilo barwa mwe Qur'ani armwe subhana armwe code penal yinu ya joka ulawanda hii. Je demande à monsieur le président ni onesa ya ukana Ben Wazir quelles que soient les circonstances za Dieu kwa bani kama vizozinji Ben Wazir traumatisé dès le départ. Kajaka uamini ya ukana Noeli yemru au shinda ya uemru kaja joshida abikana Noeli hauamru au kana yeye ngulido Noeli yafungwa ya boka hauamru ije ambikana haua non dénonciation ga bijo mrelewe fasira avis de recherche hindrini monsieur le président Ben Wazir kinango tatujwa hata avis de recherche hindrini nutula so avis de recherche emru hadaza ijamdo kana banata relance recherche hindru wai kujamba kana ngo mjema la aliyo. Monsieur le Président, non-dénonciation parce que Kajambi yambaba wafaina ukana hao no mruhe abala. Na abonga sinanti unsanu banu, le propre père a pris son enfant, Monsieur le Président. Enge kinyume, weya kauzisiwe mwana wambaba ende afanya lungu. Amadezajiri banu juzi, Monsieur le Président, yamdu ya kondamne, amdu tuanzame parce que kondamne. Ajuja yamdu wakana complicité leo, aonese mremane mwanalio. Monsieur le Président Kwezi, non seulement l'intention, Yakana Ben Wazir, au moment de dire, je ne sais pas, au papa, n'était pas de protéger Joël, c'était de te protéger lui-même, Monsieur le Président. La Tchouja a incarné au Haron Hadissi Amadazi. Monsieur le Président, Hamouisso, tu n'as qu'à me les harmoniser éléments, et quand on dit que ça, et dhamana suala zima ba esha soko ngeza ndo gendarmerie de hadisi ya faina au de zembwana za ho wandu wan monsieur le président bakana muhimu hangu de shono de chatola shakaza selimu Ben Wazir njashina na stamini sendo gendarmerie abo yeye atabaike akajwe hadisi kapeka batola shono de kayaje kaende hamba monsieur le président nana wende hamba yabo izoti za nyumeni ha ukana Ben Wazir kayaje jua ya zambe bahanu katilo soni mwahe Ben Wazir kajashida stahamili wakaushida na sababu mungo mitano sababu de acte yenu monsieur le président mais tout compte fait ça a été su par sa bouche. C'est par la bouche de Ben Wazir, on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir dit avant que le crime yafanyike shiha. Kana ujua ya m'accuser na aboyeye kajaona Joel horeje ija jambi mbaba ukana sisi tone mwana adwa Joel arejewa eche. Ce président kajajujua mwambie hizo kajujua mbie mbaba ukana tone mwana ho haende hula hareje Joel harejewa eche na kazi yafanyike shiha raha wakati mbaba abira Joel raka jareje monsieur le président.
udemana ikao upande wa et constitution heze fait monsieur le président, et c'est purement pour rehausser notre texte et pour ne pas condamner un enfant à base d'un texte qui n'a pas été lu, monsieur le président. La Johanza me déclaré non coupable, tout simplement pour le respect du principe légal. Maintenant, monsieur le président, les éléments, monsieur le président, la moralité a écrit en hangu, tout est réuni, tous les éléments sont réunis. Yawonesa Yaukana, mon client, n'a pas eu une intention coupable de protéger qui que ce soit ni de cacher. Cette intention-là n'a été pas prouvée devant votre tribunal, monsieur le président. L'intention, il bénéficie de toutes les circonstances, aussi bien qu'il soit mineur. Mais même s'il n'était pas mineur, monsieur le président, il y a cet effet de dire, tu vois une chose, tu ne l'as pas dit. Yeye kajaona, procureur Mbaban kajaona. Et avoye et matsoya hahe, ngajoka ujare mwanza abubaka kajarongo zehanya ya hamba na matsoka jayaona. E matsoka jaona.